Знаргын бастакта эфир информацион рахт абун студии часияталина. Абунсан гонцау вараси пацахадун бунай. Барак бунсан канц сахадагна фалама халарадун бастатай варасиен бастакта чисте удун дар. Атс барак бунбансан куту хусари растун дар و منما вараси у افسمرون баста اما اداستیناد گارند. آل بستن در ایس آخر بون کتر بایو کنه آدم کار ما اما پروفسی من نکسکن دو واد سمیونیو و صدادات های سعی ورسه بونو سری بار زیاده ام بستا گون صابرات مرستین آدل چی بندوری و کنه آخر برگ بون ویونات سانالو نیم زیاده سیموال اما برن زیاد نبسته آبونه اما فیدن راست. آتس بونن سانی و گو ورسه ایستورینه فلستر بسته ایو زیاد کالینینگراد سوان کامچاتکم آبونه نقم بسته وقت سبب اکسیتم پوستاری رستون در دواد سمیون خمت جبون نو ویونخی برگ بون ایوما یاگیستوری رسته جباف زرستام ستر زنزینت تا اما ایوما یاگرست نزاخل سرگاده من ورسی ارمز گیا پالیتیکون پارتنور نو ویو سابراد گاراند ویو خم افزا کتسیل فست ورزون چینگوتا افسمر کتس نماف گوست و ازاوخ سفت فزند خسمه. День России – это праздник не только этой великой страны и великого народа, это праздник для всего, как раньше говорилось, прогрессивного человечества, потому что Россия всегда протягивала испокон веков руку дружбы, помощи всем народам. Этот праздник и для нас в нашем сердце, и мы отмечаем его также с такой радостью, с такими наилучшими пожеланиями для России, какой мы отмечаем наши национальные праздники. مخن و رست بخوز کتا وینی کسادی مگن بخوز کردینی راسیا поздравляю вас с днем России. ویو بوزنجه ایران افزاقا قد کرد سد خزر دورست کرد دستم امن صابر آر و بن سرنن بارکیس ویو دیسک ریسپوبلیکا سرجتای بیرت ابانسان کت خوصاری رستون آس برگ بونن کی سرماگون نسانی وک زرگا و رسی مخوصاری رستون بد انوسون خلارادون آخاسته تم. Специфика этого праздника полностью оправдана. И в целом, наверное, хочется пожелать, чтобы наши отношения с Российской Федерацией продолжали в том же русле хорошем развиваться. Это наш самый большой друг, и рядом с ним нам всегда очень хорошо, безопасно. И русский человек, он очень добрый, пропитанный любовью к любому народу. Это настолько многонациональная страна, и только путешествуя по России, понимаешь, насколько она разная, и в этом же ее сила. Вот. И кроме благополучия, конечно же, и процветания ничего нельзя пожелать. آبون ورسی این بستک تسرست رینسان کنن سسیراک پتسخادون برگ بون ورسی بونی آت سرستر زیادیس خوستاری رستون سرجتم در کتستن ورسی و داستیاد مستابیلون فیدن نفس آلین الفیمه و بیت تعلیم تا تاکسانا اینفرماتسون را وقت آبون Вид на Москву ахам номима вараси бонацетам мастер-класс авахта Москве навганж тема дизайнер тацадисованг Алексей Писаренко ва студентам бацам тасыгда гурсга хат акварель ма айва дурваджи котсаразын гавцы мадисон нафта Сергей Писаренко фцаха тарсади рыстулма амана басте азардама тенкфацет студенттан мастер-класс тасазардама кайфацет ставама газкасфанд котто ярвела зонса сканен социт Фатима Бастундарай توغانت مخار بیچ نمل نفگانه نخورگانن دونوت زنگاور ساگ نفگانه مسکوی سرگی آندریاکی نمل اکواریل اما آی و تاک آدمی بیره ولازگون اکواریل نفگان ناده بندور تا خورگانه الکسی پیسارینکا ماستر کلاس فیلم بلدرستاج نفگانه فتساگر زرتایت سردم اسفالت استاد خی استای خورگانه تن رارگم کتا یقود نفگانه جسفالت استاد سوار فادگو تو واخشیاک اما ماستر کلاس وقتا سرگی آندریاکی کست بندور الوید на Москву. Писать будем каким образом? А многослойная акварель, я думаю, кто-то слышал, да? Кто-то, может быть, для кого-то это впервые. Вот. Заключается особенность этой техники в том, что у нас есть тон, помимо вот этой вот техники а-ля прима, когда акварель должна стекать, когда у нас появляется многослойность, этапность в работе, у нас появляется тон, потому что краска, лессировками накладывая краску, да, мы варьируем вот эту вот плотность цвета и, соответственно, тональность. Алексей Писаренко я харак در فاتیس مسکو سرگی آندریاکی اکواریل سکولا وی فستای اکادمی اما کست بناتن در راوزرستا آت ساخر کنندون الکسی پیسارینکو ما مسکو نفگنج تصدی سوان گرافیک خیاط افتما مسکو دیزاینر تصدی سوان در مازال فلگت نفگنه گزون زینت نفخو الوار کوتا فیدن نفگنج تن ماستر کلاس راوات سمدیسون صبرم خود ما ماستر اما آخر گینک تسخدا گورزگه خطل اکواریل اما آرخ سینا دراجه سارس دوت سمدیسون نفتم ماستر کلاس
սֆալգատն նվգանակ ալը ստուդենտ ընդեր սարմագուն դյամը տակուստ պոխաստկանն ծրատ տկավը, սախամը խորանտայ սպայդոկանն կավ ամանվկան նոդը բիրա ընդեր սուսակ զինատտա։ Կուստը թակադի ու խասլա վարդ մագասկացը դստը կոնդուատ տարավոդը ստնդար ама ընդեր խոզատտա, մաստիրայ գունդայ բազատ ֆիրանը նվգանջթայ։ Во-первых, приятно видеть таких заряженных, внимательных и очень так остро смотрящих студентов. Вот. На мой взгляд, хороший результат. Понятное дело, что все пишут по-разному, с разным уровнем. Вот. Для кого-то, может быть, акварель непривычный материал, и это вдвойне сложно, когда материал плохо знаком или не знаком, да. Но в любом случае у всех, я считаю, хороший результат. Ալեքսեյ Պիսարյան կամազախտա զարգաֆծա խատիս խուսարիրստունը, ամակար բիրա բաստատլ ըրզլդուаттարայնա բաստերը սուղտինա դիսը բավտտա ամանուստան բազայցան язардая. Для меня это открытие, потому что по ту сторону гор бывал, ездил, но в целом горы нравится, как первый раз там лет 15 назад оказался, так стараюсь выбираться хотя бы там раз в пару лет. Ну, а вы прям, не знаю, кладезь, шикарная, красивая природа, чудесные люди. Очень крепкая, хорошая школа, вот, чему прям вот рад. Здесь действительно у вас в училище хорошее советское такое наследие, и школа, и приятные творческие люди. Մոձալ ողդրցը դվարասեի բունեցտան խուսարիրստունը կուլտուրայի մինիստրատը կապպարիսեի. Հանդեմ է բուզնկենը խաստա զաղերնա Մինիսтерство культуры կայզաղնայ կաումամ mənամ օխամ շաունն կայ բոլավոր կուլտուր ուրսը խոզդար շկոլայանամ մինավորը շրիս կաշը աբուննը սոբիտան բոլակ կոտ կուտո ֆինանսն կուտո կվարիլ է կուտկավը կուսն մամա акварель хоть гутен зен профессии акварелиста кусен, то есть кот хунат гана гофта. ما مجاخي فالمنجيناديس يخي وعدا فون خستاجيس ما أودون ألشينا نينكارم. فين كنت أشتغل ياس كرديا جينا دراف دستم آدم مختلف شما خمتك خبر دست فلا زنيل شتو برزوندن وزادلیس نوازک. البرتق سرتگ ماکودبانسان کوداف تمایه نفسی ساخم ماستر کلاستکای سوزسته ارولازون. студента در райгун дай базадысты мазалайстай ахыр канаджи куст ама архайдайдар. Мастер-класс мне очень понравился, он очень все хорошо объяснял, показывал каждый этап, как делать мазки, и в целом все было очень понятно. Даже новичок, который еще акварелью нормально пользоваться не умеет, я думаю, бы все понял и сделал бы очень хорошую работу. На самом деле все очень хорошо поработали, и у всех хорошие работы получились. Карумбаттан зинганов ганагама студента сакоста тимаси стой зардл даран кам загани самаца мазал стырық сундинад нуақта хая диштет зардаем. Сотита Фатима кодстыраул кумаритата Фатима информацион равахт абун. Цадисы венктен у дравдесту эрдемербацы стекот костета авторта автома важета дар равдесту культурун басиетта автор канен фазатама гом зен ацмай карунма. ورسه بونت تنسخین وال равдестت зала экспозиции байгум хусарирстунен в ганджета цадисы архайджета костетай. Сегодня у нас большой праздник, День России, и мы, Союз художников, по-своему тоже хотели внести свой вклад и открываем вот эту выставку. Поздравляю всех с праздником, желаю мирного неба в это непростое время всем, крепкого здоровья, творческих успехов, вдохновения. Мы собрались здесь, чтобы в призме высокого искусства выразить свое глубокое уважение и признательность великой стране России. День России – это праздник, который отзывается в сердцах каждого жителя. Нас объединяют не только дипломатические отношения, но и вековая дружба, наша общая история, культурное пространство. Арфайн خسته مارا کو تا خساریرستون ورسه فدراسیون مینوار مارات کلاخ میداف آتس دیساج برگبون تخیوم چیود و ساده من در اما ابتی رستونن در. Республика всегда обладала хорошим потенциалом мастеров кисти, и очень приятно смотреть сегодня эти шедевры, я скажу, видно рука, видно любовь к родине, видно любовь вообще к хорошему, прекрасному. Это действительно праздник.
دست و دست کد نفت آفتار تسخده گفته واجد در ودونم فادات فتسی بنتون نفگنجت کستتا فیننن نفگنجت بندور و نیرای خلط توی آل کسته ایستوری من میدیستر ایومی یا گرازر توی سکستت تخیم جیر جور برزون جور جوخ جور و این نتاو مادمارم جور کشه آرستر شدی چور بیسه سوالونی و کمن یافونل نرای گردی و منیون راتوی آش جوار خسکوتا آش قطا جه رافدستو کوردیات تا افدیسن اما کلتورون باستینت تا فیدار کنن فزود رافدست نوج در افدیسن و رسی مخوستاری رستونن سبرک بونتاییو که استم اما آبون ننف گنجتا سا کوردیات فرسن نوجیو خاط رافدستوی آس افس مرزیناد رافدست گوم زن مای کرومه اما یسا بون فینن و زن ریسپوبلیکای سرجتای آلکمندر جو تاکسانا کوستراول تلکمپانی ایر اینفارماتسون را وقت آبون و России bunma banısan kuttoy svelda sadungalonu der sveletten fevaza gıstemesen rar fakuttoy tskhinvalı vırsa khazara sarglavak Sergey Komissarov ve mamine varadını merdar Sergey Ratushniak ve rehtere Geotaksana Ermece. Городским волос велете свелдестаdı galonu qalzagı banısan kuttoy ve России bun. Barak bunun mazal raydiyanu ve России Federasiya tırısakatçınıqda ve rahatsını seremoni. Rımbırdu evcitayılsın beldestin lavgaya gim nezaltan kuskaya. مازال مربوط دست تسخیم والو رساق هزار مینورد و دونی مای سرغلوک سرگی کامیساروف و بانسان کتا و رسی مخوصاری رستو نخسن فیدار باستینت تتخ Южная Осетия впереди всех наших друзей вместе с Россией. И в Южной Осетии 12 июня также является праздником и выходным днем. Всех, дорогие друзья мои, с праздником, всем хорошего настроения. Автомарın bir dövcüten arfara kutta ve Resi Federacji minevaradı fetsagn merdar Igor Ratushniak ve bansan kutta zarga ne adam tanımına patsahat tenis yumi истории ama abun dernek ахзефтесте юма Россина defendagel savgem. Очень важно, что в Конституции Российской Федерации она начинается со слов «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой». И это действительно так. Южная Осетия стоит с Россией уже долгое время. Нас объединяют глубокие, богатые исторические, культурные узы. И сегодня в этот праздник я хотел бы пожелать вам всем благополучия, здоровья. Нам также нельзя забывать о том, что сегодня мы празднуем здесь, а наши военнослужащие несут службу по охране границы, конечно, в зоне специальной военной операции. Я искренне желаю, чтобы ваши братья, мужья, отцы поскорее вернулись домой живыми и невредимыми. Всех с праздником! Barak bunu programmavud midişçin ve zarcıta amalı huzul kastetem. Stay interaktivun ve tivutivtem. Ve Resi istoriyel bast. Karumbatten aktiviste yarak der khayat çifayse ve resak hazar mazalte ve dunen laverdersid kadegramadotem. Geotaksana Koosteraul, telecampanie ir information rawacht. Abon. Nirtabazon gaut ertin dasami yune bun gada barakkanan tima. Raisom Respublika udzan yiv gasast Zavra rayonu bunay 2 gradusu ıxsa ve ertindas. Zavra rayonu bunay 2 gradusu ıxsa ve duvadas. Qaysay bunay 10 gradusu ıxsa ve ivandas. Leningor rayonu bunay 2 gradusu ıxsa ve fentas. Respublika stolica Tskhinvala bunay 2 gradusu ıxsa ve ta 14 gradusu qarm. Axamedistina bun xabarta narodu film baldma efira.